अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 1956 के आइन की तदवीन। वहदत पाकिस्तान 1 यूनिट के क़याम के बाद आइन साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया और तेज़ी से मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान की अवाम से वादा किया कि फरवरी 1956 तक पाकिस्तान का आइन पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। चनाचा वादे के मुताबिक 9 जनवरी 1956 को आइन का मसवदा तैयार करके आइन साज असम्बली के सामने पेश कर दिया गया। 29 फरवरी की आधी रात को, जब फरवरी का महीना ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे, असम्बली ने बिल के मुतल्लक आखिरी तहरीक मंजूर कर ली और स्पीकर अब्दुल वहाब ने आइन के पास होने का ऐलान कर दिया। इस तरह वज़ीर आज़म ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा हो गया। 2 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने भी आइन की तौसीक कर दी। बाद 23 मार्च 1956 को इस आइन को नाफिज किया गया। इस तरह पाकिस्तान को पहला आइन क़याम पाकिस्तान के 9 साल बाद नसीब हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम जायज़ा लेते हैं 1956 के आइन की खसूसियात का। सबसे पहले जो अहम खसूसियत है वो है इस्लामी जमहूरिया। 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इस आइन की एक बड़ी खूबी ये थी कि इसे अल्लाह ताला की हाकमियत के असूल पर बनाया गया था और इसमें इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि मुल्क में ऐसा कानून नाफिज ना किया जा सकेगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। नेज़ रियासत के फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल की गई थी कि लोगों को इस्लामी हुकाम और तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब मौक़े और हालात फ़राहम किए जाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब मरकज़ी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ मिलकर करेंगी। इस आइन की रूह से सदर मुल्क की वफाकी मजलिस से कानून साज की मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। सदर को मुआवजे के ज़रिए अलहदा भी किया जा सकता है। सदर को मुल्क की तीनों असम्बलियों और कबीना को तोड़ने के इख्तियारात हासिल थे। नेज़ वो 6 माह के लिए सदर राज नाफज कर सकता था। इस तरह 1956 का आइन बड़ी हद तक इस्लामी और जमहूरी था। यही वजह है कि जब ये आइन मंजूर हुआ तो मुल्क के सब जमहूरी और दीनी हलकों ने इस पर इजहार इत्मीनान किया। नंबर 2 पे है बच्चों वफाकी आइन। इस आइन की रूह से मुल्क में वफाकी तरज का क़याम अमल में आया, क्योंकि इसकी रूह से मुल्क का वफाक 2 सूबों यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। इन सूबों की अलग अलग सूबाई हुकूमतें कायम की गई थी, जिनके सरबराह गवर्नर कहलाते थे, जो मुतल्लिका सूबे की मजलिस कानून साज के मशवरे से सूबों का निज़ाम चलाने के ज़िम्मेदार थे। मरकज़ में वफाकी हुकूमत कायम हुई, जिसका सरबराह सदर कहलाता था और वफाकी मजलिस कानून साज के मशवरे से मुल्क का निज़ाम चलाने का ज़िम्मेदार था। कौमी नौयत के मामलात में कानून साजी और इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर थी, जबकि मकामी और सूबाई नौयत के मामलात सूबे ज़िम्मेदार थे। मरकज़ी और सूबाई इख्तियारात की वजाहत इसी असूल पर आइन में भी कर दी गई थी। नंबर 3 पे है पार्लिमानी जमहूरियत। पार्लिमानी जमहूरियत 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का क़याम अमल में आया। मरकज़ और सूबों में इंतज़ामिया के हकीकी इख्तियारात कबीना को हासिल थे। मरकज़ी कबीना वफाकी कानून साज पार्लियामेंट के सामने जवाबदा थी, जबकि सूबाई कबीना अपने सूबे की मजलिस कानून साज के सामने जवाबदा थी। मरकज़ी और सूबाई मजालिस कानून साज के अरकान बराह रास्त तमाम के चुने हुए नुमाइंदे होते थे। मुतल्लिका असम्बली में अक्सरियत वाली पार्टी अपनी हुकूमत की तश्कील करती थी। सदर पाकिस्तान और सूबों के गवर्नर सिर्फ आइनी सरबराह होते थे, क्योंकि वो कबीना और पार्लियामेंट के मशवरों से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। नंबर 4 पे तहरीरी दस्तूर। अक्सर ममालिक की तरह पाकिस्तान का 1956 का दस्तूर भी एक तहरीरी दस्तूर था। ये दस्तूर 234 दफ़ात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। नंबर 5 लचकदार आइन। 1956 का दस्तूर लचकदार नौयत का था, यानी इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल नहीं था। नंबर 6 बुनियादी हकूक़। 1956 के आइन में बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बाकायदा ज़मानत दी गई। इन बुनियादी हकूक़ की तफासील के लिए आइन में एक बाब मखसूस किया गया था।
ان حقوق میں قانون کے سامنے سب کی مساوی حیثیت، آزادی تحریر و تقریر، آزادی مذہب، رنگ و نسل، ذات، پیدائش کی بنا پر امتیاز کی ممانعت اور جائیداد وغیرہ بنانے کے حق و حقوق، زندگی، سرکاری ملازمت وغیرہ کے اصول میں مساوی مواقع اور آزادی ثقافت و زبان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 7، رہنما حصول۔ 1956 کے آئین کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ریاست کے رہنما حصول بھی شامل کیے گئے تھے، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ ایسے بنیادی اصول تھے جن کی بنیاد پر ریاست کو اپنی پالیسی مرتب کرنا تھی۔ ان میں دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات، ملک کے شہریوں کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کے مواقع فراہم کرنا تھے۔ نمبر 8، ایک عوانی مقننہ۔ اس آئین کی روح سے مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز صرف ایک عوان پر مشتمل تھی۔ نمبر 9، واحد شہریت۔ دنیا کے بعض وفاقی ممالک میں دوہری شہریت کا طریقہ رائج تھا۔ مثلا امریکہ میں ایک شخص کو بیک وقت امریکہ کی شہریت اور اس ریاست کی شہریت بھی حاصل ہوتی ہے جس میں وہ سکونت پذیر ہوتا ہے، مطلب رہ رہا ہوتا ہے۔ امریکہ کی شہریت کو وفاق کی شہریت کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان کے 1956 کے آئین میں واحد شہریت کا اصول اختیار کیا گیا، یعنی یہاں کے باشندے صرف پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں، انہیں بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد وغیرہ کی شہریت حاصل نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، نمبر 10 پہ ہے توازن کا اصول۔ 1956 کے آئین میں توازن کا اصول اختیار کیا گیا تھا۔ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ حکومت کے تینوں شعبے یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ ایک دوسرے کے اختیارات پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی شعبہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر جائے۔ اس طرح مختلف شعبوں کے اختیارات میں توازن قائم رہتا ہے۔ نمبر 11 پر ہے عدلیہ کی آزادی۔ 1956 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ عدالتیں انتظامیہ کے کسی خوف اور دباؤ سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے سکتی تھیں۔ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مثلاً سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو آئین کی حفاظت اور عدالتی نظر ثانی کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ اسٹوڈنٹس، نمبر 12 پہ ہے آئینی اداروں کا قیام۔ 1956 کے آئین کی روح سے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا، مثلاً سپریم کورٹ، پبلک سروس کمیشن اور صدر محاسب وغیرہ۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی جو حکومت کے عدلیہ کے شعبے کا نظام چلاتی تھی۔ پبلک سروس کمیشن کا مقصد ملک میں اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے ملازمین کا چناؤ کرنا تھا، ان کی ملازمتوں کا معیار قائم کرنا اور بدعنوانیوں کو ختم کرنا تھا، جبکہ صدر محاسب ملک کے اکاؤنٹس یعنی حساب و کتاب کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ نمبر 13 پہ ہے قومی زبانیں۔ بنگالی اور اردو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دی گئی، لیکن انگریزی زبان اس وقت تک بطور دفتری زبان کے استعمال کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی جب تک اردو اور بنگالی اس کی جگہ نہ لے لیں۔ اس کے لیے 20 سال کی مدت مقرر کی گئی تھی۔